Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولكن ربك إلى الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السيل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه الذي لا يرضى ولا يقيم الليل صلى الله عليه الذي لا يرضى ولا يقيم الليل صلى الله عليه الذي لا يرضى ولا يقيم الليل لا يرضى ولا شريك له الحمد شيء قدير لا يرضى ولا شريك له شيء قدير لا يرضى ولا شريك له اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم انت السلام وبك السلام وانت السلام بين ربنا بالسلام وارزقنا الجنة دار السلام وبارك ربنا بالاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يملكون شيئا واسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده ما هو العلي العظيم لا رب ولا ناصر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر وأكبر الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله لا شريك له له الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر بعده لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وبارك
Salud surat al-Tarawih ini jami'an rahimakumullah. Sayyidina Muhammad. Ya Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون اليقين ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badru Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatlam min Allah ta'ala wa ni'ma. Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhdadah kalla la yumladanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah narul muqaddam allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Khalifatu ula amiril mu'minin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu anhu. ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Badru Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله تعالى ونعمة سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الخليفة الثاني أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان سيدنا محمد الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. البدر محمد سيدنا محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. الخليفة الرابع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. سيصلى نارا له وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله. الله 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 الله. السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الإيمان وللفضائل الفاتحين وللصلاة حافظين وللزكاة الشاكرين وللملائكة الصالحين وللأمر الراجين وللمنافقين وللضرب الموردين وفي الدنيا الزاهدين وفي الآخرة الغاضبين وفي الغدار الغاضين ومن الأعلى الشاكرين وعلى المال الصابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه يوم القيامة السائرين وللحوض الواردين وللجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة واحدين ومن حور العين متزوجين ومن سندس واستبرق مدينة متلابسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبس على عسل مصفى شاربين بأكواب وأبارك وكأس من معين ما الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله علينا اللهم اجعلنا في ليلة هذا الشهر الشريف المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المغضوبين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. رحمكم الله. محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. صلى الله 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 أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم. السلام عليكم. Solusi Fitri Rohatan Jamiatan Rahimahkum Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus yang saya hormati Ustaz Takbir Nobel, yang saya hormati mas-mas, bapak, adik-adik sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita menjadikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbeda ini telah menjalankan ibadah sholat isya secara berjamaah, ibadah sholat tarawih secara berjamaah, tali secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terakhir yang diarti Islam. Adik-adik dan teman-teman semua yang saya sayangi dan berbahagia, di dunia ini kita mengenal dua yang namanya dosa, dua asal dosa. Yang pertama yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu dosa kita yang kepada Allah itu seperti apa? Menyolong. Ya, meninggalkan sholat, berbohong, tidak beribadah, murtad, berzina, ada lagi berdosanya kepada Allah itu yang berjalan berdosa. Berdosa ya, karena berdosanya kepada Allah itu insya Allah kita bisa diampuni dengan cara taubatan nasuha, taubatan yang sungguh-sungguh. Ada yang tahu taubatan nasuha itu apa? Taubat yang sungguh-sungguh, ya. Taubat yang tidak diulang lagi dan berjanji tidak diulang lagi. Lalu ada jenis dosa yang kedua, yaitu dosa kita kepada sesama manusia. Coba contoh, dosa sesama manusia itu seperti apa? Rasangi, apalagi melatu, apalagi merasani, kita tak rajani, ya. Itu dosa kita kepada sesama manusia. Namun dosa ini, dua jenis dosa ini beda cara kita bertobat. Mungkin kita kalau berdosa kepada Allah, Allah punya sifat yang namanya sifat ghafur, sifat memaafkan, memaafkan juga, mengampuni, ghafur. Tapi ada dosa yang sulit untuk kita ampuni. Contohnya kita dosa kepada manusia, karena belum tentu semua orang itu memiliki sifat pemaaf. Belum tentu setiap manusia itu memiliki sifat mau memberi maaf kepada kita yang berbuat salah. Contoh, kalian hari ini teman-teman semua mungkin berbuat salah kepada adik-adiknya. Bapaknya mungkin habis minta adik, mungkin adik nggak salah, lewat biasa disentak, disentik, misalnya. Itu dia sakit hati. Belum tentu dia setelah diselentik kita minta maaf, belum tentu dia memaafkan. Betul. Kita habis merasani kancane, biasanya setelah merasani bapak mas. Kita sama mas di sini. Sing seneng rasani bapak mas. Bapak sih seneng rasanya mas sama bapak. Saya nggak lanang berjualan. Tapi istimewanya perempuan. Istimewanya perempuan. Istimewanya perempuan itu kalau dia sakit hati. Kepada temannya, mungkin tidak besok kita dimaafkan, mungkin 1 tahun kemudian kita belum dimaafkan. Mungkin mbak dia punya salah sama Amel habis mayu ngarepe dia, terus dia nentak Amel, mungkin ya nggak tahu seharusnya gimana. Mungkin Amel itu memaafkannya itu mungkin besok bisa, mungkin memaafkannya itu mungkin bulan depan bisa,
mungkin tahun depan baru dimaafkan. Tapi kebanyakan mungkin dari mbak-mbak itu dimaafkannya itu setelah lama sekali. Biasanya kalau mau minta maaf itu anak perempuan itu gengsi apa gengsi? Gengsi. Mau mengawali minta maaf itu gengsi. Beda sama anak laki-laki, mungkin sekelas Habib sama apa? Sama Habib ini lucu kan? Biasanya kalau Habib habis gendut sama Sabib, gendutnya tadi pagi, siangnya itu sudah bercanda lagi. Kita harus meniru Sabib sama Habib. Ini juga benar. Kita belajar harus dengan seseorang yang ilmunya tinggi, tidak harus belajar dengan seorang pemuka agama yang terkenal. Kita belajar sehari-hari dengan melihat di sekitar kita, mungkin kita bisa meniru anak kecil yang pintar memaafkan. Masya Allah sekali. Belum tentu kita bisa sepemaaf Habib ini. Belum tentu kita bisa sepemaaf Sabib. Belum tentu kita bisa sepemaaf Arab. Belum tentu. Maka dari itu kita harus bisa meniru sifat-sifat pemaaf tadi. Jadi hati-hati, kita ada dosa yang namanya dosa sama manusia yang belum tentu kita bisa dimaafkan. Jadi sebisa mungkin ya, bapak, mas, jangan sampai berbuat salah kepada sesama manusia. Kalau berbuat salah harus berapa? Meminta maaf dan salam salam. Meminta maaf. Kemudian kalau kita minta maaf itu nggak perlu gengsi. Ini juga perlu kita ingat-ingat lagi. Kita itu memaafkan orang berbuat salah itu tentu sepenuhnya berbuat salah. Orang yang kita lihat jelek belum tentu sepenuhnya jelek. Sejelek-jeleknya orang itu pasti ada sifat baiknya, meskipun sebaik-baik orang juga pasti ada sedikit sifat jeleknya. Ini pengalaman tanggal 14 Februari kemarin. Saya habis pulang OTW ke Kediri naik motor. Posisi malam. Saya berangkat habis maghrib. Saya berangkat dari Ujol, masuk ke Sembon itu ada orang yang nuntun sepedanya. Si nuntun sepeda itu laki-laki, usianya itu sekitar mungkin kalau usia saya. Dan ibu-ibunya itu yang perempuan sambil menggendong bayi seusia ya mungkin seusia itu sekitar itu. Si anak laki-laki ini tadi dia menuntun motor sambil mengentak-entak ibu. Bahasanya gitu. Ya apa sih ibu? Kalau sampai ngelok orang dari mogok. Kan ibaratnya kita lihat orang seperti itu jelek apa jelek? Jelek ya. Motor yang mungkin masih karena dia nggak mau ngecek, tapi menyelamatkan ibunya dan juga menyelamatkan jagung bayi yang masih kecil. Anak bayi yang masih kecil itu disalahkan. Buru-buru sama bawa adik itu loh. Malih pedeki mogok, malih pedeki mati di tengah kelas. Saya dengar itu. Tapi saya langsung putar balik. Saya datang. Ibu itu mau ke Malang, rumahnya di Malang. Didatangi, saya bantu masnya. Si orang yang saya rasakan buruk banget itu tadi, ternyata dia itu bilang gitu, Mas, saya tadi hilang. Mas minta tolong nanti sama bocor ibu saya ya. Motor saya biar saya nuntut. Saya dengar bocor ibu saya dan adukan anti ibu saya. Tolong dilakukan seperti itu. Masya Allah. Yang tadinya saya itu beranggapan orang tua bahagia elek ada itu seorang perempuannya. Pokoknya ini dibentak ibu emosi. Jadi ibu itu jauh, agak jauh misalnya, agak jauh dan posisi tempatnya gelap, pasti gelap pada lampu. Ya ibu yang terus tak bonceng sampai ngantar bonceng. Di dalam perjalanan ibunya itu cerita, Mas, saya ini kalau sama anak saya ini sebenarnya sayang. Mana ada sih ibu sih berarti sama? Gak ada.
sejelek-jeleknya anak, sejajarnya anak sama ibu pasti rasa sayang seorang ibu itu naluri sama ibu tetap ada. Meskipun seorang anak laki-laki kita itu tahu berita dia. Jadi, seorang ibu, ya, meskipun telah dibentak tetap bercerita. Saya itu ya sedih sambil nangis juga saya bercerita. Nangis, anak saya kok gini. Terus saya bilang, Bu, anak jenengan tadi sebenarnya mau minta maaf, tapi gengsi kan, tak biar itu sampai ke lantaran. Akhirnya sudah saya kembali lagi. Bicara tentang memaafkan, ada seorang sahabat Nabi yang sepertinya hampir tidak pernah membuat orang lain marah. Ada yang tahu sahabat siapa? Sahabat ini selalu membuat Nabi tersenyum. Tersenyumnya Nabi itu sampai terlihat diriwayatkan tertawanya Nabi itu sempok. Tapi dia itu sampai bisa membuat Nabi terlihat giginya. Mungkin kalau ketawanya Nabi seperti itu sudah itu terbahak, atau kalau kita ya mungkin sampai malam-malam gitu ya baru ketawa. Akhirnya ada sahabat Nabi itu bernama Nuaiman. Nuaiman itu luar biasa sekali. Sampai diriwayatkan ada sahabat Nabi yang nanti pada saat masuk surga itu dia masuk surga dengan tersenyum, yaitu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Subhanallah ya. Kita harus meniru sahabat Nuaiman. Ada satu cerita dulu pada saat zamannya Nabi menerima tamu dari bangsa lain, dari negara lain. Kemudian kalau zaman dulu kan naik onta. Kalau ini zaman sekarang itu seperti Pajero, seperti Fortuner, yang keren-keren. Jadi tunggangannya itu keren. Sahabat Nabi itu naik onta yang ontanya itu mahal sekali. Kemudian ontanya itu diparkir di depan rumah Nabi. Otomatis ada yang jaga parkir kan jaga parkir minta 2.000. Sahabat Nabi yang lain menjaga onta-onta tadi, ada Nuaiman, ada Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian namun di sahabat Nuaiman itu kan muncul. Sahabat Nuaiman ini kalau diem aja itu kayak gatal gitu, pengen ngapa-ngapain, pengen mau berbuat apa seperti itu. Sampai akhirnya Abu Bakar ini membuat tantangan kepada Nuaiman. Ya Nuaiman, apabila kamu berani menyembelih onta ini, maka kamu akan menjadi orang yang hebat. Onta yang ditunggangi tamu dari Nabi dan negara lain. Tapi hanya Abu Bakar ini untuk bercanda dan akhirnya Nuaiman ini dengan polosnya, ya akhirnya onta itu disembelih sama Nuaiman, dengan polosnya disembelih dan dibuktikan. Akhirnya Abu Bakar tahu Nuaiman kabur sampai jauh, dan dia itu bertemu dengan penjual sumur. Penjual sumur itu Nuaiman datang dan kepada penjual sumur itu berkata, katakanlah namanya Sabik. Ya Sabik, apakah saya boleh bersembunyi di sumurmu ini? Katanya, kenapa kamu kok bersembunyi? Saya dikejar-kejar orang jahat, katanya gitu. Padahal yang kejar itu Abu Bakar dan Umar dengan Bin Muhammad mungkin ya. Ya, bersembunyilah Nuaiman ini, bersembunyi di dalam sumur. Sumurnya ditutup. Abu Bakar dan para sahabat yang lain setelah Muhammad datang sampai di penjual sumur tadi. Bertanyalah kepada orang yang menjual sumur. Ya Sabik, kata kamu Sabik tadi, apakah kamu mengetahui di mana Nuaiman? Penjual sumur tadi berkata, saya tidak tahu, tapi dia sambil menunjuk. Saya tidak tahu di sini, sumurnya di sini. Jadi Nabi tersenyum, kemudian dibuka dan ditemukanlah Nuaiman sambil tersenyum.
Nabi, apakah Nabi marah? Nabi tidak marah karena dia Muhammad itu salah satu sahabat Nabi yang disayang Nabi. Karena mungkin kalau di sini mungkin seperti Jombre gitu ya. Jadi selalu membuat kita ya. Jadi mungkin Pak Wan Jombre itu kalah. Kita kalah sama Jombre jauh kalahnya. Karena itu Jombre itu selalu membuat kita tersenyum. Pengen mungkin. Ya itu tadi. Makanya kita kalau berbuat baik, kita ibaratnya kita berbuat baik kepada seseorang, sebenarnya jadi diri kita itu berbuat baik kepada diri kita sendiri. Berbuat baik kepada orang lain sebenarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, karena kita nggak tahu hari ini atau besok orang yang kita bantu itu seperti apa, akan menjadi orang seperti apa. Ya, maka kita jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang berbuat baik kepada orang lain, dan senantiasa jangan membuat orang lain marah, jangan membuat kesalahan kepada orang lain. Marilah kita menjadi saudara-saudara yang saling memaafkan, saudara-saudara yang saling mencintai, meskipun kita beda-beda lahir, mungkin kita beda-beda daerah. Kok beda daerah, satu rahim pun mungkin punya sifat dan karakter yang berbeda, apalagi kita semua yang berusaha kita berbuat memaafkan kepada teman kita, memaafkan kepada adik kita, berbuat baik kepada teman-teman kita, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Jangan doakan semua yang ada di tempat ini masuk surga semuanya. Amin. Yang masih sekolah, yang masih belajar, semoga diluruskan dan mendapatkan hasil yang maksimal, dan semua cita-citanya dicapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dharma. Paswan. Nongkrong ngono. Dia warnanya apa? Laku. Syuting rumah. Berani enggak? Wow. Berani aku. Syuting rumah. Bisa deh, sama deh. Sadilo langsung 21. Ini sedang mengaji ya. Itu sudah masuk sejarah. Jangan dicuman. Santrinya kambing dulu.
Kapan sampean lulus? Ini mereka. Kapan? Turun lulus.